বরনো রিমাংলা কারণ जों শিও যে এডিসি এলাকানি ফাতারনি দেববর্মা তিয়ারিয়াং চিনি টিপ্রারক পর্যন্ত এডিসি এলাকাও বুটব মারিয়া এবং প্রার্থীব মাঙিয়ায় এবং ইভেন চিনি বরং বিশিঙ্গব যারা এডিনি ফাতারক লাইনাই টিপ্রারক বড় কাউন্টিং এজেন্ট বড় গঙ্গই মানিয়া जों দাবি খাইকা কাউন্টিং এজেন্ট যত পলিটিক্যাল পার্টিনি এডিসি এলাকা নাংথं तै कैसे जों दिनै डिमान्ड हिसाखा जे काउंटिं हल आगि 14टा टेबल दंमानि दाबो गाबो 7टा बरक तुइ फैका जों कारण जोंका इलेक्शन कमिशनार नो ताउंगि हाइकाय 14टानि 7टा लायके कारण 14टा जदि गनिनानि टेबल तंगि 2 घंटा टाइम नांखाय 7टानि बागै 4 घंटा टाइम नांनाय बनबो जों प्रोटेस्ट खायका এবং बन साखा যে করোনা ভাইরাসनि কারণে যদি নি দंगे আবনো অন্তত 14 নি বিসিঙ্গ 7 লাইয়ে 10টার হফানো আর টেবিলनि ব্যবস্থা খাইদি এবং স্ট্রং রুম রংন তাবো गोबांमा रिउमार्स गोबांमा जाया कक अराय परयनि कक जों खोनाय दङ যে आरएसएस এবং বিজেপি नि সমর্থক রক নিনি স্ট্রং রুম ন ডিস্টার্ব খাইনেন একটা চক্রান্ত খাই দङ না আব বিষয়নবো जों साखा যে শক্ত হাতে যেন আবনো মোকাবেলা খাই ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার কাউন্টিং খাইগেন তিনি চিনি রিপ্রেজেন্টেটিভ দङ চিনি টিপ্রামথানি চেয়ারম্যান মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর এবং চিনি ভাইস চেয়ারম্যান শ্রীরাম দেববর্মা এবং চিনি জেনারেল সেক্রেটারি চিত্তরঞ্জন দেববর্মা চিনি পার্টিনি স্পোক্স পার্সন অ্যান্থনি দেববর্মা এবং আঙ্গনিমেশ দেববর্মাবো রিপ্রেজেন্টেশন বেতানি जों प्रतिनिधि दल दङ प्लास जे तिनी जे बरक जे नोटिफिकेशन खालामनानै अब एक्जिक्यूटिव अर्डर दिख्लायावै ते फर्मल नोटिफिकेशन खायावै जे बरक खालामनानै अब टोटली इलिगल प्लास अब इंटेंशन सिंगाखाय अम क्रिमिनल माइंड गा जेता कन्स्टिट्यूशन जे वायलेट खालामनानै जे इलेक्शन कमिशनार अब बेलायके पानिशेबल आबरनतिबो जों तिनी एडिशन जों कक बनो साखा जों चैलेंज खायका ओ इलीगल इंटेंशन जेता बंनि ऑफिस नि जे अबा हेके गसारो इलेक्शन नि सिगांसा अब अंखना नांगो किन्तु इलेक्शन पाइ थांका दा खाना सनि हिंकानो काउंटिं नाय आ जागाव बुजे बर क्लारिफिकेशन नि जेति क्लेमनि अब टोटली बियानि लीगलिया इलीगल मांगसे गावनि कन्स्टिट्यूशन ऑफ इलेक्शन कमिशन राइट दिया जाते 6 शेड्यूल कन्स्टिट्यूशन अब हेके हायनो जेबर मुसुंति खायनानै गाबोनो चिन्ति प्रमोटर साइमानै चिन चेयरमैन जीएस वाइस चेयरमैन अब हेके थाङो चिन्तिनि रिप्रेजेन्टेशन वे फाइलेके এবং যদি ইলেকশন কমিশন অমনো মানি হাंके जों कोर्टआव थांनो এবং गभर्नरनि थानिबो थांनो इनि जों कमिशनार साखा What promises that given from the election regarding this? What kind of promises that given from the election commission promised that they will examine the matter. That much. and look into the वो एश्योर खालायका चिनि प्रतिनिधि मण्डल जे घटना न बनाय नाय এবং এডিসি এলাকানি বিসিংনি বরগ্ন আর কাউন্টিং এজেন্ট উনথুং বাবনো নাই In case of security arrangement, you assured that to deploy the more number of No, we have demanded and he has said that adequate security forces will be deployed there during the time of counting. Mr. Life salabo je o election jena je baksa baro vote mari agono titesa election Na repolling ni dabi to already niano khlaija kaise Maharaj Pradut Kishore chini party ni chairman already 60-70 polling booth repolling through ne dabi na rakha. Okay, Thank you. Thank you.